belai no wan amma sungsa dopane te bimang pleo kase peka sungkok tomne bisingte sayuman ka tini belbare amsayo belai na bokrok saprak laibai tini thui sasang lili nglaibai tini belai na BJP bai te pramotha nai salaibi tongka maikana BJP ni adong khoroksa te pramotha sung attack khlaibo rod bai hnaina maika bo bujak mana toibene thui rok belai na kosok ka hnai te pramotha ni sakabo koksil samane marple maikana tini o khobor khana moino thom thom laijak belbare amsaibo maikana tini o thaibo police rok nai mathang thangui sokjak maikana tini o belaina belbare amsaibo thom thom tumphla laijak marple blain kotor maike borok bai borok no tabok rajniti no torjak laibi tabok belaina bulaile mane marle phai sopai saprak laikha tini belain kirma sungsa thuisa sa ro laijak belbare amsai nai nai gadi choi kharai dopne tv marple Ikobo motorok sunai tak kai meni ang sai jiman sra berliya motorok eta khai payo ono yang roti chopo sore pakya tai sai embosken payai a sing card bai mani gani bokrok o pura phati jak khor phati jani yak phati ka pura o bai ko yang khakla bobo yang pura card bai mani khai dini mising eta khana card bai mani ekdam police ai jam kha borok pura thumtu bai oboseng mung sase borok bai kuno kuya sor bai mani orja obo bebang thei ko yang raga obo yang na jotona tinin bising au ni bagai ka cinta khanyen bagai ang jotona no ko jau hambai joto chini medicinal fire of Haimanra Peneno main common also is the chini state haiko district level khai chini kasa karmosusi rohsa o program chini je black hinang kungmani tamni hinkai je singo program khainani bagai sing arrange bokal laikya amni bisingo sing senior ko ekjona boro 6-7 jona hengana asomyo samkhai tongnai boro asomyo chini borok sokai be ko असमय बरक सुजुग नावैनि फायनाय किसु दुसरि बरक भाजे फायनाय अमाजे सिनि बरनो फायनाय दुखु बुइतगै अमहाय खलाय गलां थाङा अमहायता खरक बोसोर बुजा खातै बर दरक दुखु माखा सिनि बरक 6 जना हाय इंगाना दुखु मानाय आमनि बिसिंगो बखरक दुखु मांखा ओंकाय बाक्सा बिसिमारक खाखला प्रक अमहाय दुखु मामायता बुनाय रन्ति सिनि बुनाय रं तो सठिक जागा आंकरिनि बागै आं साइमालिया तामनि हिंकाय तबे हिंकाय जे बुनाय जे सपानों तब के केबनी अब निजिनी व्यक्ति इकोया जतनो पार्टी नि खायनानि दरगार तंगो पार्टी न जतनो खायनाय केबो निनि आनि आबो कुनु करै निनि जे दरगार तंगो पार्टी खायनानि अमहायनो संगो जतनो जार दरगार तंगो जे पार्टी खायनानि बय आबनो नेक्स्ट टाइम हायता आंथों माने सुस्थ भाबे जतनो तंगन हके एलगाव तंगन हके जतनो काहामका तंगन थों माने एक साइडे अमहायके नों बुइनो बुइतगै कुनु किसु खायनानि निता मला फुंनाय निजेरा दुखु मानाय आप नेक्स्ट टाइम अमहायता आंथों ओंका जुदिनो सोंबो अमहायनो बेलाय बरक जेबोनि लिमिट जेबोनि तमुसामु जेबोनि व्यवहार बरक उजुनो नारगि हांखाय बा बायरे हांखा सोंबाहायनो आसुगि तंगलासिनि सिकला बदलंगैबो सोंबो नेक्स्ट टाइम सों बासानाय सोंबो नासिगि तंगला खायनो बदलनि बरक बु फायसा बो बदल बोलते त्रिब्रह्म थानि बरनो फायबु और फायने बुतो खायपियो हनि खायपेजा आं स्पट फायनो फायजा बरनो फायनाय और गतना खायगलां हनि खाना जरा बोलते 10टा 10:30 समय रको बरक फाय अभाय खायपिजाता जे बुजांनाय बनो ता बो साखाब लग हजागै तो सिनि जे इन्जुरं जा बरनो सों महयकेना रहजाका सिनि जिरायना साखामनगो अबजे तलांगैने बरनो ट्रिटमेन्ट खालायथिंगो ताबसो पयन्त बनि कन्डिशन बो हेरो बंनि कन्डिशन मोटामुटी एकदम सिरियस न कारण तामनिके बखर फाटि जाक देहर बिसमार दुखुमान जाक आपनि कारणे किसा बरं सरि किसा नरमनो दङ महाय बाबा याबरि रक सलायनाय ताबक जे बुजांनाय रकनि बा जे बुनाय रक बंनि एगेन्स्ट बाबा याबरि रक सलाय नाजि तामनिके बरक तंकसं तंनाय हायकबा जों कासा सिनि जे कर्मसुचि जों पाना खायनि बा पालन खायनि थांमो जर फायने बरक व्यक्तिगत न फायने बरक बाचे फायने बरक बुतो खायपे माने आबनि बागै जोंबो हायनि नासिपि तंगलाक बंनि थाने जों एक्शन नाजांनाय हायकबा जों थाना रक थांगने जों कासे बंनि मुंगनि एफआर बा बाहाय तिसा जांनाय सारनि सिनि मुंखे आं तागरजला मण्डल जुव मोर्चानि प्रेसिडेन्ट हामबाय सार ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার টাকারজলা মণ্ডলের উদ্যোগে আমাদের একটা সাংগঠনিক বৈঠক ছিল এখানে
পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী বেলবাড়িতে। তো বেলা 11টা নাগাদ আমাদের এই প্রোগ্রামের সময়টা ছিল। তো আমরা প্রোগ্রামে এসে দেখি এখানে তিপ্রামথার কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক আমাদের ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার 5 থেকে 6 জন কার্যকর্তাকে আহত করেছে। সংগঠন করার সবার অধিকার আছে, তিপ্রামথারও যেমন অধিকার আছে, ভারতীয় জনতা পার্টির অধিকার আছে, সবার অধিকার আছে। আমি তীব্র ভাষায় তিপ্রামথার এই কার্যক্রমকে আমি নিন্দা জানাচ্ছি। আগামী দিনে যদি টাকার জলাতে এইসব কোনো ঘটনা ঘটে, আমরা যুব মোর্চা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা আমরা তীব্রভাবে এদেরকে দমন করব। আর কিছু কারোর কোশ্চেন থাকলে